أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Dénicher des souvenirs typiques dans ce souk local, naïf. Que vous soyez à la recherche d'un souvenir typique, d'un cadeau ou d'un article à bas prix, le Naïf Souk est l'endroit rêvé. Jadis, marché aux chameaux, il regorge aujourd'hui de tonnes d'articles à chiner de jour comme de nuit. Donc en fait, à Souk Naïf, vous avez les shops qui sont répartis par numéro. C'est vos courses, ou là où vous avez repéré des Naïf Souk, ce n'est pas seulement pour les touristes, mais des gens viennent du monde entier, des commerçants, pour acheter des articles en gros et les revendre dans leur pays. C'est un lieu vivant, atypique et multiculturel. आप साइज जो अच्छा मोटा कपड़ा भी छोटे भी ये छोटा है लंबाई छोटा जी هذا قميص للأطفال كم يجي؟ شو؟ C'est un قميص pour enfants, machallah. Ils ont des bons modèles, hein? قميص à Souk Naïf. Parce que habituellement c'est que les abaya, mais là ils ont un peu aussi un peu d'électronique. لكن كله يجي ضيق ما يجي سمالي. هذا كله 4 كم يجي وان بيس مثلا؟ 50 يجي 80 150 ما في. وش مثلا 120 مسمى ماروكو ها مسمى المغرب لا نعم. السلام عليكم صديق. Donc là nous sommes devant Al-Anoud Parfum. Non, Anoud Abaya. Ah, Abaya, ok, في mistake. Son Farasha style, hein? Farasha style في الكلام. Abaya, please, Karim. Zahir Shah. You ask Zahir, inshallah, okay? Al-Bahar, perfume and incense trading. I'm checking your product and show to my... Okay, oh, jasmine, there's different... Just you can put here before anything. And then you open it. All Bakhur. Yeah. You can take it this one. We are working in 15 years. 15 years here, just a partner like that. Yeah, it's working, I'm saying. So how the souk is going now is because of the expo you expect more people? I have business. Yes. A lot of tourists coming now. Yes, mashallah. Business Dubai. A lot of French people, huh? Because all countries. All countries. Is more and African people like. A lot of all country coming. Mashallah. Jesus people more Saudi, Kenya. Okay. Every people. They buy wholesale or just one piece? Yeah, a lot of people making wholesale. Wholesale, mashallah. Also and taking even 1 piece, 2 piece gift somebody. Mashallah, very good, very good. Inshallah, so you don't hesitate to come to this shop, mashallah, with the brother. Thank you, brother, for the time. Okay, inshallah. welcome. I'll just film some of them. Okay. Thank you. Nice to meet you. I'm checking, mashallah, filming some of your abayas. Donc là on sort de Souk Naïf, on va aller dans le marché fermé, là, marché au tissu. Al-Tahuna. Mashallah. This is the dress from Africa. For everything, for Africa, for everything, for Tanzania, Nigeria. But it's made UAE or India or? For everything. Everything, mashallah. Make in India. Make in India, hein? Mashallah. Mashallah, very good. Donc ça c'est les robes de maison. Mashallah, since how many years you are here doing this business? 20 years. 20 years, mashallah. Yes. So you are the one who work here? Oh, mashallah. You are the owner of the shop, mashallah. Yes. Allah Mubarak, mashallah. So you saw Dubai starting and now
Alhamdulillah. After 20 years, what do you see the change? Beautiful. Beautiful, mashallah. Mashallah. الحين زيادة كاستمر أو شو يداي؟ لا زيادة كشف. الحين زيادة. الحمد لله. الحمد لله. وهذا إكسبو بسبب إكسبو في زيادة صح؟ في زيادة ما شاء الله. الحين دبي زيادة باور ما شاء الله. زيادة باور ما شاء الله ما شاء الله. Donc on vous invite à venir dans ce shop ما شاء الله. Shop name هذا Al-Tahuna Trading. Al-Tahuna Trading إن شاء الله. Al-Tahuna Trading إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا. السلام عليكم. En fait, vous avez remarqué ce qui est étonnant, hein, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, je veux dire, mais tous les shops, quand vous leur demandez ça fait combien de temps que vous êtes ici, ils disent bah, ça fait 15 ans, 20 ans. Ça, c'est un bon signe. Ça veut dire que si les Mouajiloun se lançaient dans des business comme ceci, par exemple un shop dans le souk, ça demande beaucoup d'argent, mais c'est des business prospères, durables. Les gens, ils sont là, ils ont des boutiques depuis 20 ans, ils sont aussi. Donc, alhamdulillah. On est chez Al-Mahasin shop, mashallah. I've been coming in this souk since time when I came here. I discovered you have, you know, that has kind of sportwear. I want to know This side. which side. So, donc lui, là, en fait, il a des tenues, il a inventé des types de kamis qui sont un peu sportwear. Donc par exemple, vous voyez ceux-là. Hein. En fait, c'est un peu comme les marques qu'on voit un peu en ligne. Je sais pas, je dis pas Kabaïl et tout, mais des marques qui ont un peu pris cet esprit de tenue musulmane et qui l'ont un peu rendu un peu sport pour un peu plus de confort. Donc voilà. Et donc voilà, c'est assez original. Donc lui, il fait les deux. Après, il fait des kamis aussi pour enfants. Voilà. Des abayas pour petites filles. Voilà. Et des abayas, voilà. Mashallah. Mashallah, brother. So, you are the owner? You are the owner? Mashallah. So, how many years you been here already, inshallah? In 15 years. Mashallah. Allahumma barak. So, you saw Dubai changing in 15 years? It changed a lot. And especially this one souk knife was there before 15 years. It was already okay, mashallah. So who are the most people you're coming? People from America or from Europe? Europe, huh? Okay, mashallah. But the African people now, they buy container, they send. I saw. But more Europe, huh? And French people, a lot of. Too much, huh? Mashallah. Mashallah, Allahumma barak. So inshallah, you will find this part of the video on the YouTube channel. Follow me for Ijra, inshallah, and hopefully you will have some customers, inshallah. They will visit you, inshallah. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum. Deira, l'un des plus anciens quartiers de Dubaï. Deira est une destination chargée d'histoire où se côtoient d'impressionnants marchés animés. Le passé commercial de Dubaï est toujours bien ancré à Deira. En plus de Bourg Dubaï, Karama et Satwa, Deira fait partie d'une zone que les locaux appellent la vieille ville de Dubaï. Encore une fois, on va prendre le même repère. Là, on arrive à la mosquée. Là. Voilà. Le quartier d'électronique, j'ai pas pu faire trop de shops parce que j'ai peur de manquer de temps là, parce qu'il va commencer à faire noir. Il va commencer, c'est le Maghreb et je préfère filmer le maximum de choses avant le Maghreb. On va aller dans le quartier des parfums. C'est dommage, il n'y a pas l'eau la suite du plein. Donc là, je suis toujours dans la même rue de la mosquée là. Et en fait, je vais la prendre. On va visiter un des shops que je connais là. Il a commencé dans un tout petit quartier, un petit mall comme ça. Ensuite, c'est devenu un des grossistes ici dans le domaine des abayas et tout ça. Et machin, c'est un jeune. Hein. Mais son business dans mon balak, il est prospère. Ceux-là, on les appelle les amalés. Les amalés, en fait, c'est les gens qui nous aident à porter. J'en avais déjà parlé une fois dans quelques vidéos que j'ai fait pour Chopper. Ils font partie de l'écosystème, en fait, du souk. Ils font partie de l'écosystème du souk. Ça veut dire que quand vous venez acheter dans le souk, passez par eux, même si vous n'avez pas beaucoup, même si vous pensez que vous pouvez porter vous-même, passez par eux parce que, en fait, le fait qu'ils soient dans le souk, c'est très très important pour nous. Ça nous permet
de vivre dans un écosystème où en fait chacun peut survivre. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous avez une marchandise pas trop lourde et que vous voulez faire un peu les gratteurs, genre je vais porter moi-même et tout, un jour vous aurez des gros cartons, Inch'Allah, c'est ce que je vous souhaite. Et ensuite vous avez besoin d'eux. Sauf que s'ils meurent en fait, c'est vous qui allez mourir après. Voilà, alhamdulillah. Assalamu alaikum, brother. Alaikum assalam. كيف الحال? How are you? MashaAllah. Your name? Muhammad Akil. Muhammad? Akil. Akil. You are the brother of the Alam. MashaAllah. I've been doing business with your brother since a long time now, MashaAllah. He's in the country now? Yes. He traveled. So I wanted to share your story to my followers, Inshallah. Because MashaAllah, your brother, one day he told me I've started from scratch. Yes. So can you give you a brief story of how did you start your entrepreneur journey and now to become, mashallah, one of the shop in Dera that has many customers and you are doing in wholesale? Okay. Yes. Inshallah. So before my brother was a tailor, okay? He just make only abayas. He was tailor, huh? Yeah, he was tailor. That means he is doing tailoring. Yeah, he is doing tailoring. Mashallah. You know, that time he don't have too much money. Yes. You know, he have maybe only 2 dirham. Yes. Go to say cafeteria. Yes. After he buy one tea and one paratha like this. Subhanallah. So yes. it started with very like this. Little no money. No have to pay money for rent. Subhanallah. For home like this. Yes. Subhanallah. Too much difficult to live here. Yes. Which year? Which year? It's maybe like 2006 or 7, something like this. Oh, okay. He came 2006. Yes, maybe something like this. But your brother is young. How old is he? He's like maybe he was 18, 17 or 16 years old. So he came from India? Yeah, Bangladesh. Bangladesh. Yes, he come from Subhanallah. Bangladesh. After he doing this tailoring, after little by little, growing. After he work here in shop. He was working as a salesman? No. For tailor. You know? Tailor, okay. Yes. So it was not his shop, it was the shop of someone else? Yes. And he came from... Now we also have tailors, like 50. We also have tailors. So the story, mashallah, it's amazing. So your brother started his journey in Dubai as a tailor. Yes. So he was working for someone else. Yes. He didn't have shop that time. Doesn't have shop. Yes. And then from that today, he has 50 tailors. Yes, 50 tailors have 8-9 shops. 8-9 shops, mashallah. After he Alam, ce jeune Bengalais de 18 ans qui est arrivé en 2016-2017 à Dubaï. Dubaï vu comme l'Eldorado par les gens du Bangladesh et du Pakistan. Des histoires comme Alam, il y en a des centaines à Dubaï. Alam commença par son métier de prédilection qui est la couture, avant de devenir un entrepreneur aguerri. Il commença comme simple couturier dans un atelier, puis il est passé en boutique. Il décida ensuite de s'associer avec son frère. La séparation des deux partenaires fera le début de l'histoire de Alam et son ascension sur l'ouverture de différentes boutiques dans le marché de Dera. Aujourd'hui, il a 9 boutiques. Pour ce faire, il a pris un grand risque en prenant une boutique dont le loyer avoisine les 1000 dirhams par jour. Ce sera le début de son succès. Every day 1000 dirham with salesman money coming more than maybe 1100 and something like every day. Yes. With the staff, everything. Yes, with the staff, everything. Yes. Okay. You take the risk because nobody taking this shop. Yes. Because this shop was too much. How much price? So Allah Mubarak, he take risk because this shop, he stay alone and he keep it. 1100 is too much dirham, not like Bangladesh. Yes, not rupee. Too much per day. Subhanallah. But he take the risk, you know. After he start the business here, yes, he get more customer. After
business growing. Mashallah. After he take another this one, the shop one. also, next one. I see the same shop exactly. Yes, next one. After from these 2 shop, alhamdulillah, now Mashallah. my brother have maybe 8-9 shop. He opened then after blah blah all shop. yes, Every year he open a new shop like that. Maybe in 2-3 years. 2 years he opened 9 shop. Yes, Subhanallah, mashallah. This shop maybe 3 years. This That year. shop was 2 years. 2 years. Now, like into 2021, my brother have maybe 8-9 shop. Mashallah. So that means you have factory also now? Yes, we have factory. Because the tailor is not here. Yes, not here. It's somewhere. It's somewhere. And We had 2 factory and 8 shop. Allah Mabarak, mashallah. Well, mashallah, this is amazing story. And since when you come here? And maybe 9 months. 9 months? Yes. So mashallah, now you're salesman. Yes. Also salesman, and you are helping your brother. So now, I guess in your country, what's your project there now in your country? Because mashallah. He's making just building and with the business like and everything. Okay, inshallah, we ask Allah to give barakah in your business, and this is an example for all entrepreneurs who want to start in Dubai. It's possible. Jazakallah khair, barakallah feek.